Yo, what's up guys? So, maglalaro na naman tayo ng panibagong laro. So, naisip nga namin laro kasama ko ang aking pinsan. Yan, yung heaven na nakalagay dyan sa pangalan niya. Ito. Yan, wala kumakaway, adik. Yan, so, maglalaro kami ng, sige magsalita ka na, hihiya ka. Tabi ko kasi guys. Tapos, tignan mo kung anong ginagawa. Dali na, nahihiya pa to. Yan, so maglalaro kami ng, anong name nito? Tulags? Ha? Parang pipi naman tong... Dali na! Ano nga? Basta ganun to, player lags. Oh, yan guys, so... Tara tayo dito. So, try namin tong game na to kasi yan. Wala akong ma-content eh. Nag-grind pa ako sa Minecraft. Ano yan? Bakit? Ano meron? Oh, yan guys. Bahala na siya dyan. Kaya niya na yan guys. Ano? Ano yun? Paano tanggalin? Yaan mo na! Ay, start ko na to. Oh, yan na. Umandar na. Oh. Lali, andar. Hindi, wait lang. Ayan, andar ka. Andar. Op. Open na, ako yung andar. Atras mo muna, atras. Ako andar. Oh, go. Wait lang, balik. Oh, ayan. Wala, baliktad. Patras na. Yan. Sige. Op. Go. Go. Yan. Op. Wait lang. Oh, go. Ako naman. Yan. Naglalag nga. Oh, yan. Diretso. Oh, wait lang. Atras. Op. Yan. Sige, ikaw pala mag-adjust. Pitik-pitikin mo yung yung forward. O yan, atras, pwede na. Tigmo-moonwalk. Wait lang. Op. O, andar ka. Okay, op. Yan. Guys, 5% pa lang kami. Hindi na kami natapos dito. Yan. Atras. Atras. Palalaglag tayo. Yan. Okay na. Matras si Hunter. Yan, gusto na yan. O, diba? Go. O, diba? Yan yung tinatawag na teamwork, guys. Teamwork makes the dream work. Okay. O. Lala. Uy, buti na teleport kahit naglalag. Andar ka. Okay. O, diba? Shortcut pa tayo. Wait lang. Dandan. Pitik. O, forward. Andar ka. Huwag ka na humatras. Ako mag-a-adjust. O, yan. Diretso. Tineleport na tayo. Atras lang. Naglalag kami, guys. Try ko. Up. Huwag ka andar. Sige lang. Diretso lang. Up. Atras. Press. Atras. Ay, lo. Teleport. Yes! Let's go! Ako lang. Up! Andar! Yan! Kahit paling kami, guys. Teamwork yan. Diba naunahan natin yung kabila? Hindi tayo kalakas. Yun lang, na-stuck. Forward. Wala laglag! Aray ko! Wala lang. Okay, forward. Up. Forward! Wait lang, dandan. Uy! Forward! Ay! Okay na. Up, dandan lang. Sige, pitik mo. Forward ka. Sige, pitik lang. Sige, forward pa. Up, forward parehas. Oh, wait lang. Ako magpo-forward. Wait lang, naglalag ako eh. Oh, forward onte, parehas. Up. Ako lang. Oh, wait lang. 1, 2, 3 sabay tayo Wait lang. 1, 2, forward! Let's go! Checkpoint. Up, forward ka. Forward. Di, pitik lang. Uy! Di. Ano? Pataas na eh! Pataas na. Oh, game. Oh, atras ka. Up, go. Atras! Gi! Wait lang!
Wait lang, naglalag ako. Up. Okay. Wala guys, mas nalupit kami pag paatras. Okay, dire-diretso. Okay. Malagpas lang kami guys, okay na yan. Up. Oh. Wait lang, ako pipitik. Wait lang, ako magpo-forward. Sige, dire-diretso lang. Wait lang. Sabay tayo. 1, 2, 3, go! Yeah! 1, 2, 3, go! Yan. Lalaglag tayo. Wala pa tayo sa checkpoint. Naglalag ako. Wala lang. Palaglag tayo. Ayun, okay. Thank you, Lord. Oops. Oh, wait lang. Dandan lang. Atras konti. Pitik konti. Sige, pitik lang. Op. Ako pa forward. Wait lang. May bato. Wait lang. Sige. Diretso. Op. Wait lang. Forward. Wait lang. Atras tayo ng pitik. 1, 2, 3. Wait lang. Ako magpo-forward eh. Ikaw yung atras. Sige. Tapos. Op. Wait lang. Bangin. Op. Sige, diretso. Okay, goods. Pitik lang ako. Wait lang. Op. Atras. Okay guys, munting nagbabalik. Oh, go. Forward. Wait lang. Bangin yan. Kailangan ready tayo dito. 1, 2, 3, go! Wait lang. Lapitan natin onti doon. Wait lang. Wait lang. Ako pipitik. Wait lang. 1, go. Up! Bitaw mo. Okay, goods. Up, forward. Up. Anti lang backward. Up! Okay na yan. Atras mo. Ako andar. O, diba? Okay na yan. Guys, okay na daw yun, guys. So, yun, guys. Hanggang dito ng episode namin, no? So, kung nag-enjoy kayo, syempre, share nyo yung video namin and like nyo yung video and comment kayo kung gusto nyo yung part 2, kung gusto nyo ulit maurat tong kasama ko. Yan, so, syempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and kung di pa kayo nakapalo sa TikTok ko, mag-follow na kayo, no? So, ayan, ikaw wala kang ipapapollow. Wala. Ayan guys, so ayan, wala siyang channel guys eh. Ayan guys, kapatid ni Broniel. Ayan, so yun, hanggang dito na lang yung content natin guys. Kasi nauurat na tong kasama natin. And yun, bye bye!